Me gustaría saber qué experiencias tiene él de la distribución del Srimad Bhagavatam en universidades en los Estados Unidos. I would like to know about his experience in universities, about distributing the Srimad Bhagavatam in universities in the United States. Aquí hemos tenido una experiencia en las universidades, soy profesor universitario, y vemos que hay interés, ¿no? Y leen también. Si nos puede compartir eso también. I'm a teacher in the university, and I see that there is interest, and they also read what they acquire, and I would like to know what is being done over there. So basically, I cannot speak for the whole of North America, but on the basis of what little experience I have had, I can share a few thoughts. Yo puedo compartir algunos pensamientos. Yo no sé todo lo que ocurre en todo Estados Unidos. Puedo decir de mi propia privada pequeña experiencia. When I was in my university study, in America, like for the past 5 years, my experience was such that everyone's looking for happiness, but they are not so open for religion. Cuando de mi experiencia, yo estuve 5 años estudiando en los Estados Unidos en la universidad, y puedo ver que ellos sí buscan la felicidad, pero sí que no están abiertos para las cosas religiosas. So it takes a few weeks of cultivation for someone to come to the point of desiring a Srimad Bhagavatam. They eventually start off with smaller books. En general empiezan con libros más pequeños, y demora algunas semanas de cultivo el hecho de que se le animen al Srimad Bhagavatam. This is when I am studying in the school. So every day I meet these students, I can sit with them, talk to them. So I wouldn't push a book in their hand, but want to see if their heart opens up, so that slowly they can cultivate studying. A mí me pasó con mis compañeros universitarios que yo nunca les empujé un libro en su mano, pero sí veía cuando el corazón estaba apto para recibir y estudiar algo de los textos sagrados. My focus more was on the number of souls who are turning towards Krishna than just number of books being sold, and although they're not interested, I'm just pushing the book. Instead of that, my interest was their heart changing towards this path. Yo miraba mucho los corazones que volvían hacia Krishna, cómo la gente vencía su resistencia a eso y cómo se acercaba al Señor más que el libro que estaba en la mano. No era mi fuerte empujarles el libro, pero sí que el corazón de ellos volteara hacia Krishna. This is my approach when I'm studying inside the university. I'm visiting. But when I'm outside, just doing book distribution for other universities, I'll explain now. Pero yo tengo sí experiencia en distribuir libros en universidades en las que no eran las que yo estudiaba, que eso es que voy a explicar ahora. At that time, I tried to see who could be a possible candidate. Y yo trataba de mirar quién podía ser un candidato. And candidate to what kind of book? Y candidato para qué tipo de libro. For some, just the higher taste on vegetarian cooking would be a good start. Para muchos, un gusto superior sobre la cocina vegetariana es un comienzo óptimo. For someone, Devamrita Maharaj's book on hiding behind unhappiness, what is that? Temporary happiness would be a good book. Devamrita Maharaj en su de felicidad temporal, por ejemplo, es un libro muy lindo para muchas personas. For someone, a very nice read of His Holiness Radhanath Swami Maharaj's Journey Home or Journey Within would be a good start. Un buen comienzo era el de Devamrita Swami. What is the title of the book? Radhanath Swami, Journey Home or Journey Within. Viaje dentro, viaje íntimo de Devamrita Maharaj. And for some, they're looking for the direct juice. They're waiting
for something to do with the Vedic scriptures. So for them, they can start off straight with Srimad Bhagavad Gita or Bhagavatam. Y el que está deseoso de ya entender un poco de las escrituras védicas, de las escrituras hindúes, o el mismo Srimad Bhagavatam o el Bhagavad Gita son ideales. This has been my thought process of making the fastest connect possible between the living being and Srila Prabhupada. Eso es cuando yo me concentro en tratar de hacer la conexión lo más rápida posible entre la entidad viviente y Srila Prabhupada. I used to do book distribution for about 8 hours a day. Yo solía hacer la distribución de libros, digamos, 8 horas por día. So for the first 4 hours or so in a day, when you're doing book distribution, no success. En las primeras 4 horas muchas veces no hay éxito. But at that time, our prayers to Nityananda Prabhu and Sri Chaitanya Mahaprabhu go intense. Krishna, please help me. Entonces, intensamente uno le pide al señor Nityananda Prabhu y al señor Chaitanya Mahaprabhu. So once you cross that testing period of 4 hours, then you see people come attracted as if I'm selling hotcakes. Y después de esas 4 horas intensas en general de introspección, después pareciera que yo vendo pancitos calientes, o sea, la gente se atrae sola. And this is the experience of every book distributor. Y esa es la experiencia en general de todo distribuidor de libros. We must just know what to say, how to say, when to say, where to say, and most importantly, to whom to say. Tenemos que saber qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo y lo más importante, a quién decimos. I remember one example of a Christian boy when we were giving we were doing Bhagavad Gita book distribution. He said, "I am a Christian. I don't read your Bhagavad Gita." Me acuerdo una vez que yo estaba con el Bhagavad Gita y él me dijo, yo soy cristiano, yo no leo tu Bhagavad Gita. And we just spoke to him kindly, sweetly, and said, even if you don't take the book, that's fine. We're just happy that you spend time with us, and, we would like to connect with you as a friend. Y a mí me gustaba como vestirme con toda la humildad que pudiera y decirle, nos gusta que nos dedique tiempo igual, le agradecemos mucho que tenga respeto por nosotros y que nos hable como de persona a persona. That boy left. Ese chico se fue. After about 20 minutes came back and said, "Can I have the Bhagavad Gita?" Y después de 20 minutos me dijo, ¿me dejaste el Bhagavad Gita? ¿Me lo das, por favor? And I said, I thought you said you're a Christian and you don't read the Bhagavad Gita. Yo le dije, pensé que me habías dicho que eras cristiano, que no lo ibas a leer. He said, I don't want the Bhagavad Gita to read it, but I want to take the Bhagavad Gita because you were kind to me even when I said a no. No, pero dice, yo no que digo que lo voy a leer, pero sí, o sea, fuiste muy amable cuando te dije incluso que no. So if this Bhagavad Gita is teaching you humanity, then to keep you happy, I want to take the Bhagavad Gita. So preaching movement is not simply about pushing the books, but also leaving a very good impression because we are representing Prabhupada's movement. Nosotros estamos representando el movimiento de Prabhupada. Entonces, es dar el libro, pero más que nada es ser buenos representantes. So these are my thoughts as far as my little experience with preaching and book distribution in the college. Esas son pequeñas experiencias mías que estoy compartiendo con ustedes con respecto a la distribución de libros.